रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में तालिबात के साथ जिनसी हरासमेंट का स्कैंडल, प्रोफेसर गिरफ्तार। मुतालिया पाकिस्तान के प्रोफेसर को आज के दिन अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखें क्या बयान आते हैं, ये क्या तफसीलात है, क्यों रोज ब रोज हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि वो उस्ताद जिनसे हम पढ़ते हैं उन्हें उस्ताद से हमारी जो इज्जत है महफूज नहीं है। ऐसा ही कुछ मालाकंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने किया। जब उसका मोबाइल चेक किया, उसको पकड़ा गया तो 4000 तालबात की जो वीडियो है और तस्वीर हैं वो मंजर आम पर आई, जो कि बरहाना हालत में थी। ये वाकया आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे माशरे का नाज़िन अलमिया रहा है कि जब भी कोई ना कोई केस ऐसा, कोई ना कोई वाकया ऐसा होता है, उस पर वक्ती तौर पर तो हम लोग होश करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी बेहसी में डूब जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने पंजाब कॉलेज का वाकया देखा था, जिसमें कि एक चौकीदार जो है लड़की के साथ जो है दरिंदगी वाला सलूक करता है। इसके बाद जो है इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर जो है उसमें भी ऐसा वाकया पेश आया। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकया है ये पेश आया है, जो कि किसी भी इंसान के लिए उसके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए बहुत अहम है। हम अपनी बच्चियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन पे दर पे ऐसे मसाइल जो पेश आते हैं कि जिससे माँ बाप की जिंदगी की नींदें हराम हो चुकी हैं कि वो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जब उनको स्कूल, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, यहाँ पर भी तालिबात जो है, तालिब इल्म जो है, ये छठी सेमेस्टर की स्टूडेंट है जिसने कि ये जो है अपने टीचर के खिलाफ FIR करवाई है और बताया है जब हम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारी जो बच्ची हैं वहां पर किस किस्म के मसले मसाइल का शिकार हैं कि अपनी इज्जत तक गंवा देती हैं। ये जो टीचर हैं, ये जो हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के टीचर हैं, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते हैं। इनका नाम अब्दुल हसीब है और जो बच्ची है जिसने ये शिकायत की है उसने बताया है कि मैं सर की स्टूडेंट हूँ और मैं जो हूँ छठी सेमेस्टर की तालिबा हूँ, और कहते हैं कि हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं ये बच्चियों को ऐसे ही यूज करते हैं, इनका ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तंग करूंगा। और इस तरह करके उन्होंने तकरीबन, जब बच्ची ने शिकायत की, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है इन्होंने तो पहले इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। फरवरी के स्टार्ट का वाकया है, इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, इस वाकये पर खामोश हो गए। लेकिन 14 फरवरी को फिर प्रोफेसर जो है बाज ना आया, इसने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद वहां यूनिवर्सिटी में बहुत शोर शराबा मच गया और जो प्रोफेसर है इसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई और बताया गया, इसको मुअत्तल भी किया गया है और बताया गया है वहां के वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी की जेर निगरानी जो है इंक्वायरी तशवीश दे दी गई है और बताया गया है कि इस जो प्रोफेसर है इसके बारे में पूरी डिटेल जो है ली जाए। जब पुलिस ने इस प्रोफेसर को पकड़ा और इस प्रोफेसर का जो है मोबाइल चेक किया तो उसमें तकरीबन 4000 वीडियो और तस्वीर ऐसी थी जो कि उसी जो है यूनिवर्सिटी की तालिबात की थी, जो कि प्रोफेसर के साथ मुख्तलिफ किस्म के जो आबाब में आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे हालात थे कि जिसको देख कर इंसान खुद ब खुद शर्मसार हो जाए। और मोस्टली बच्चियों ने बताया, और इस बच्ची ने भी बताया कि पहले भी बच्चियां थी जो कि आवाज खड़ी करना चाहती थी लेकिन वो खामोश हो जाती थी। आप सबको पता है खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, वहां के जो लोग हैं, वहां का जो माहौल है, हम सबको पता है कि जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, खास तौर पे वो नकाब, बुर्का और अपने आप को समेट के रखती हैं। लेकिन कुछ दरिंदा सिफत इंसान, मैं ये नहीं कहूंगी कि नाज़िन सारे टीचर ऐसे हैं, सारे प्रोफेसर ऐसे हैं, लेकिन जब ये वाकया हो रहे हैं तो एक भी वाकया ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीजों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसा किसी भी किस्म का कोई फेल करेंगे तो जो है हमें ये जो मुल्क है, ये लोग हैं, ये नहीं छोड़ेंगे। किस तरह हम किसी की बच्ची की इज्जत के साथ खेल सकते हैं, उसके मुस्तकबिल के साथ खेल सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि बाज़ औक़ात अभी भी यूनिवर्सिटीज में जाया जाता है जहां पर स्पेशल सिस्टम होता है, जहां पर एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है और वही टीचर जो है वो आपके नंबर भी लगाता है। तो बाज़ औक़ात इस पढ़ाई में
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، بہت آگے جانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں وہ غلط رستے پر چل جاتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے عبدالحسیب جیسے جو ٹیچر ہیں یہ بچیوں کو کہتے ہیں کہ جی میں ہی آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں ہی نمبر دوں گا، آپ نے مجھ سے ہی آگے جانا ہے۔ تو بعض کا جو بچیاں ہیں ذہنی ٹارچر ہو کر اپنی عزت تک گوا دیتی ہیں۔ اس میں ناظرین بہت سا یہ آنسر بھی پا جاتا ہے کہ شاید کورس سسٹم کا تعلق ہے، اور بہت سا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچیاں بھی جوان ہو جاتی ہیں، اور جب کوئی ٹیچر سامنے جاتا ہے، میل جاتا ہے، تو جو بچوں کی دلچسپی ہوتی ہے وہ بھی بڑھنے لگ پڑتی ہے۔ لہٰذا ماحول اور وقت اور حالات ایسے بنایا جائیں کہ اگر جو ہے ٹیچر کا ایک فیمیل ہے جو پڑھا رہی ہے تو اس کے آگے فیمیل ہی اسٹوڈنٹس بٹھائی جائیں تاکہ وہ اس کو پڑھا سکے۔ اب یہ جو عبدالحسیب صاحب ہیں انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 400 نہیں، 4000 لڑکیوں کے ساتھ ان کی جو ویڈیو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور جو کہ اس وقت پولیس کے پاس ہے۔ ابھی ناظرین پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پنجاب کالج کا واقعہ تھا وہاں پہ بھی ایسا ہوا۔ ناظرین کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ عسکری تعلیمی ادارہ ہے، چاہے وہ کسی این جی او کے تھرو پہ یہ جو ہے چل رہا ہے، جس کسی کو بھی اختیار مل جاتا ہے ناظرین، وہ یا تو لڑکی کا اختیار مل جاتا ہے، کسی بچے کا اختیار مل جاتا ہے، کسی بڑے کا اختیار مل جاتا ہے، تو وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیل جاتا ہے۔ بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے جو یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں پیش آیا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پروفیسر حضرات ہیں یہ کسی کے اپنے اسٹوڈنٹ کے گھر چلے گئے اور کہا کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے کسی بڑے کو بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب بڑوں نے کہا کہ جس پروفیسر نے دوسری شادی کرنی ہے، کیونکہ یہ پہلے سے میرڈ تھے، جس نے دوسری شادی کرنی ہے آپ اس پروفیسر کو بھیجیں۔ جب اس پروفیسر گیا تو اس کے گھر والوں نے اچھی خاصی پروفیسر کو پٹائی لگائی اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک بچی جو تم سے بہت کم عمر کی ہے اور تم اس کے ساتھ اس قسم کی غلط اٹیچمنٹ بناتے ہو۔ یعنی کہ ابھی یہ افواہ ہے جس پہ پروفیسر کو مار پڑی، لیکن سب لوگ کہتے ہیں مالاکنڈ کے جو ہیں وہاں پہ صحافی حضرات وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف پروفیسر کو بچانے کے لیے، یونیورسٹی کی ذات کو بچانے کے لیے یہ جھوٹی اور من گھڑنٹ جو ہے کہانی بنائی گئی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں جو پروفیسر ہے وہ لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ ناظرین نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، 2 نہیں، 4 نہیں، 8 نہیں، تقریباً 4000 بچیاں ایسی جو پروفیسر کی درندگی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بچیوں کو یہاں سے کالج بھیجتے ہیں، ماں باپ، کہ ہمارے بچے جو تعلیم کے میدان میں آگے چلے جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہمارے وہ بچے، ہماری بچیاں جو ہیں اپنی عزت گوا دیتی ہیں صرف ایک ڈگری کے لیے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس ڈگری سے ہم اپنے بچوں کو ان پڑھ رکھیں؟ وہ جو ڈگری لینے کے لیے آپ کو اپنی عزت بیچنی پڑتی ہے، اس ڈگری سے بہتر ہے کہ ہمارے معاشرے کی آج کی